खुलुमबाय का तावके बुसनो तिनी आं हाय नरंग दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावके बुसम तिनी हाय फाइजापि को नरंग थानी बेलेखेन त्रिपुरानि कक थाय रंग तुबुई तै अलका स्टेट ताबुक निनि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर ओ जे इलीगल इमिग्रेंट्स न तुय तामो कक चापलाय टंखा ते बुसुक दिन नांगनाय एनआरसी बा S.I.R उनानि बागै आबनो तुय नरंग तिनि स्राय स्राय kai साइखनारि नाय नरक अ भिडियो नि पुलिन सिम पाइथा जरा खालगै ना बागै चाइटुबदि गोबां बरक गोबां कक सावो सिनि बरक गोबां दालालि खायटुंगो बुइनि बरक पत्रिका सुइनाय निनि न्यूज़पेपर सापंनाय न्यूज़ मीडिया गोबां चिनि बरकनि बागै हामा साइटुंगो सिनि सार रंजित देबरमानि बुमुङै बुकक बेलायखाय हामे हामे कक सुइटुंगो जंगि रखिनै जे ताबुक वानसा टिप्राजोंमा काइजोंमान तुई कैंसेल खाइनानि GST सर्टिफिकेट दङ आबनो तुई केन्द्र मन्त्री नारो लेटार सिमान तुई बरक बेलायखाय बखरक गामिजाक आबनो तुई बेलायखाय बरक टिप्रासानो हामे साइटंखा सिनि सार रंजितनोबो हामे साइटंखा आबनो तुई बाक्सा दालालि खाइनाय रक आबनो एकमत पुंजागै आ वानसानि न्यूज चैनल रंनोसि सामुं नांजागै एकमत नि रगै फेसबुक कमेन्ट रगन नुगु तिनि आबो हाइरंनो तुई जतनो सुबाय साइखनानि तावके बुसं नरक लगि तंदि तावके बुसं पुले सिगां साइखनारि नो सिनि जे ताबुक इलेक्शन कमिश्नर नि कक सावनो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओ जगाव गोबां अपोजिशन लीडर जे बिरोधी खाइटंनाय ताबुक सरकार न रुलिंग पार्टी न जे बिरोधी खाइटंनाय र इंडिया अलायंस पार्टी र ओ जे S.I.R न बन्द खाइनानि बागै मुथाकनानि बागै केबें लाइमानि बेलेखेनु मारुं दंखा आवतामनि सानाय आमसुकान आंदोलन चलि दंखा निनि कलकाता होइते दिल्ली ओ बाक्सा गाय बिहार तेलसी यादव सं अबनतुई इलेक्शन कमिशनर साफ खिखलाय दंगु बरक आधार कार्ड न बो एक्सेप्ट खाइदि नै कम से कम आधार कार्ड न एक्सेप्ट खाइदि नै एके बाहेके आधार कार्ड न एक्सेप्ट खाइना बा आधार कार्ड रान दिखायसे आधार कार्ड तिसाय दंफायो आयेन नानि फायो इलेक्शन कमिशनर अ कम साव बाहेके एक्सेप्ट खाइनाय अब कुनु समो खाइमाया हैनै इलेक्शन कमिश्नर साका बरक आयेन नानि फायो फाइमानि परे खाइनो तोरि लगoi यांगो पॉलिटिक्स हिमु आबुन परे खाइनो एमएलए रकमुइ मंत्री मिनिस्टर चाइटंगो ते एमपी नाइटंगो अब हाय कोबमा वेस्ट बेंगल बुचलि टंगो सिनि त्रिपुरा तो सानानि को क्रुइ जत्तो सिताबुक एमएलए मंत्री चाइटंगाय र जत्तो सि आयेन नानि का अब नरक भिडियो रगो बुनु खाना सिनि ताबुक बर्तमान जे तमन डॉक्टर मानिक साहा बो आयेन नानि नो बिनि किसे भिडियो नाइनाय दे स মাখন স্যার যে ছেলে মেয়েরা এক মাস আগেও আমাদের বাসায় এসে আমাদের খোঁজ খবর নিছে আমরা কেমন আছি আমরা ভালো আছি কিনা তারা এখনো আমাদের খোঁজ খবর নেয় এবং আমাদেরকে জয় জিজ্ঞাসা করে আমরাও তাদেরকে মনে করি আমাদের রক্তের মানুষ। মাখন লাল সাহার ছেলে মানিক সাহা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেয়ার খবরে খুশি কাজীপাড়াবাসী। আর অনেক গর্বের বিষয় জিনিসটা যে উনি আমাদের ব্রহ্মপুর এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ির একজন ওই এখানে আগরতলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে তাতে গর্বের বিষয় আমার অনেক অনেক ভালো লাগছে আমাদের নুখানা ববো অলরেডি আইন নানি অবা হাইকাই মিনিস্টার রকসাই তফায়ু আবনো বন্ধ খাইনানি বাগৈনো তাবুক ব আধার কার্ড ন एक्सेप्ट खाइया बोजे नोटी रिमानि 11टा डकुमेंट जागानि कागज रक ए कसाम बर्थ सर्टिफिकेट रक अब हाइ रक मा फुनुनाय हाइकेसै नुं अरनि भोटार आईडी कार्ड अरन नागरिक मुनाय ओ हानि कुसुम कुसुम तंनाय बुसा बुतुइ रंनु बुटो एंटरटेनमेंट खाइमाननाय गाय एमएलए एमपी कैंडिडेट बुसाइमाननाय फाटानि बरक अदर्स के बु उंगै माया अबा हिनि इलेक्शन कमिश्नर सारिका ओ वीडियो क्लिप किसिसा नरनो आं फुनु गरिबानो नरक नाय नायगादि इलेक्शन कमिश्नर बेलायखेनो कराक शब्द फानबाइनो साका नरक सिकां नाय नायगादि। एक सवाल ये था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो S.I.R की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे। और निश्चित तौर से एक सवाल ये था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। नुखना इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्ट साफ सारिका फाटानी बरक केबु ओ जगा बुट रिमाया अरनि बरनो बुट रिनाय अरनि बरनो मंत्री एमपी माबा सानाय कैंडिडेट माबा सानाय फाटानी बरनो रिमाया अबनि बागैनो ओ सामुं S.I.R
অবরণ কাহামকাই বুঝিনা দিহনই ডাইরেক্ট ইলেকশন কমিশনার করা বাসা বাইনু জবাব রিখা অপোজিশন লিডার রনো ওংকাই নুখানা তাওকটাই বুকসং তাই আর তামো সানান্তম স্রাই স্রাই ফাটানি বরক কোবাং মানো এমপি মুইটং তাবো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনি ত্রিপুরাও তাবো এমপি বর্তমানো বিপ্লব কুমার দেব চিফ মিনিস্টার তাবো ডক্টর মানিক সাহা যতন আইন নানি প্রুফ বাই প্রমাণ বাই আবো চুং সালাইমানি বা সোশ্যাল মিডিয়াও কোবামা ভাইরাল কোবামা ভিডিও নরক নুখানা আবরনা আঙাসক সানা থাঙ্গা যেহেতু নরক যতন সাইমানু বা আবনি বাগৈনো খা সিদি চুং sikokno logiri hagai sikok nai aboni bagoino sung thansang na nangai khoran tisana nangai aboni bagoi jordar khai fan khaioi illegal immigrants borok fatani boronu borono sung kunu motte o tirpra hawo budri nani chance ria borono butal list hoite tanui khibenani আধার কার্ড নি হইতে রেশন কার্ড হইতে যতনো মানটাই সকটাই যে মানি টমানি চাকরি হইতে বেবানো সুযোগ সুবিধা রক নাই টমানি আবরক যতনো বন্ধ মাখলাই নাই আর সামুনো ইলেকশন কমিশন খাইটং আগে নরক তামো ওয়ানসো তাওকটাই বুকসং নরনি মতামত কমেন্টসো কাহামকে সিলরি তাওকটাই বুকসং নরক তামো সা তামো ওয়ানসো নরনি মতামত নামো তে কাইসা ফাইদি তাবুক যে গোবাংমা সোশ্যাল মিডিয়া রগো বরনি বাংলাদেশ নি মিডিয়া সিন ত্রিপুরাও বরনো আং বাংলাদেশ नु हिनाय तामखाय borok sin ত্রিপুরানি borok singui maya ini tiprani bagoi tiprasani bagoi kaham sangkain borok kebeng layoi news paper rok sapok layo aboni pore kai social media o video kai sarok layo sini je tiprasani hamkrani bagoi norok je sapanu tiprasa egot mana nakheu borok kebeng laisinai ni tabuk analyty etta promi je 800 কোটি abu manan kai kebeng laisinai hage tabuk sini sar ronjit je tiprajungma wansa sulabai bosong bai kaijagi thangmani abono ST certificate cancel खानान बागै दाबी जानोखा लेटार रहका केन्द्र मिनिस्टर थानी चिनी उकुं बारानि होते नागिनि खाइनाय आदिवासी केन्द्र मिनिस्टर थानी हाके आबनो पॉइंट केबें लाइबानि जोंनि नेता रखनि बुसुकाय हामिया अरो बो बाहायकाय आसु बरक बुथामनाय बो बाहायकाय अरो एमएलए ओ बुसावै तिनि असुकाय वानसा बिरुद्धि हिंसा सामुं कम्युनल सामुं खाइतं अबो हाइरक बरक नासलेमुं फुनुगै भिडियोस रामै सारतुं मारे मांका सिनि तिप्रसा वानसा दालाल उंटंनाय रक कायसा दे फिरुगै मांका बरनि वानसानो कायसा दे जवाब रिमाका ओ मीडिया रनो बा न्यूज पेपर सिनियर रनो साल फाइकानि नरनि तिप्रसानि बागै बुलबाल टाटाल मां स्राम स्रामैतं हाके सुनोकाय व्यूज माननानि बागै भिडियोस रामु हिनोय साव कुबै कक सगाकाय व्यूज माननानि बागै सि भिडियोस रामपु व्यूज माननानि सिनांगुब्लि तेबोसि व्यूज फाइना नांगु लाख लाख बरक सिनायना नङानि ओ भिडियो न तेबो साइमानना नांगु कुबै कक सामान्य तेबो साइमानना नांगु सिनि बरक आबनि बागै शेयार खाइ तावके बुकसं नरक ओ भिडियो न যতনো সাইমানটু আপনি বিসমতে তাম সাকাপুর এসটি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাইন থাতানি সিনি মহারানী কৃতি সিং দেবিনো পয়েন্ট বরক সতনি নাহারকা তামি সাকা বন সিকান ঠিক খাইদি ননি রাজ পরিবারনি কৃতি সিং ববুনি বসমাইতে কাইজা তামিনি সানাই টাউটাই বসং মূর্খ মাংসি ও ওয়ানসা মূর্খটা খাইমান বগৈ সিনতি প্রসাও মূর্খ রাজ পরিবার রাজ ফ্যামিলি রয়্যালস বরক Royals family rok borok ki ini nung hai nangya sungya wansa bosong bai kaijanai na nung hai nangya sungya tiprasa bosong bai kaijanai sadi borok royal family nai nu kaijago sortis kodni ras family raja family borok bo ojetabo sini maharani kiti sing ebini logisong borok bo royal family ni borok no borok ni buma bo hasu chusong jotonu rajbongso raja ni amolor sajon sujon khai thamjak sortis gorok obor ni bagoi borok obo hai nai kaijago hake abono point se wansa rok haimya kai sibayoi tiprasa no brain wash khlaitung gai tiprasa masa mangni je wansani dalalung tonai rokai abono se right jagoi comments o over right no sikang puila or as poribarni ST certificate cancel kai phunuka to roknoi borok support khailaitung amsu kai chia murkho sini tiprasa oti chia tiprasa murkhoni bagoinu tini 70 75 বছর tiprasa ro kulugui tongo hinui master sau tabu point to sia borok suno chopromnani bagoi suno sukuma suknani bagoi chaite guitong sal phaikai bo jaga sujog mano kok hamya kai banogoi sanani bo jaga milirit langnani bo jaga soproni tabuk sin tibajuma komma wansa bekai tomon rok chajak abo comments kai sadi chaja kai ekmot kai sadi ei chaje hamka bu comments kai tautai buksong sini borno sokomar sugnai sini burirono joton borok kajagi thangoi ST certificate na bayoi borok si oro ras khainai tebo sungno kai sokomar sugnani tei borokai usmoklar adesh ni thangoi bebak tomani rangsa grisa khoite nini huffing drugs je kuno thekjanai jinis troi tirprawati prasarno chargoi khanoi borokai gnaangnai ninti prasakai hegoi
drug chawai kobor mui tongnai obo haikai sokomori tongmani aborok norok kisapan bokrago wansugya oboni bagoi no tini bar bar ma sawo norok tamni bagoi buini newspaper no buzia abono kaham khai wansangna ni badai di te analyze khaidi borok tamo saitong borok sob সময় no sini borok no gumra khayo brain wash khayo sungbai sungno fight clarinani sungbai sungno nasle reoi borok kusugo kanani obong kha sini tirprani tabuk newspaper sar nai rok bai sapong nai rok bai teinini media channel obo hairok tabuk kaisa ষড়যন্ত্র agini siminu borok tatal rasmala pointo tatal sramui bulbal sramui borok tabuk saikhnai tong আমরা বাঙালি সামা খাইতে বংনি রাজাসি ওয়া বাওয়ান সাপু সুংখাই বর্মা দেশ নি ফাইমানপু কে নরক আপনো পুইতো সাইটং সিনাই কে নরক সি লগিরি টং কে আবাই সিকক তাতাল সানাই ন কে সুং বড় ইয়ক নাই সালে হাই কে নরক যতন একজোট মুই মাবু সানাই যতন ইউনিটি মুই থানচাং নি মাবু সানাই সুং বরনো জবাব রিনা বাগে রেডি মান নাই যে বাংলা বে জবাব রি মানে বাংলা বে জবাব রি ফিরক দি ইংলিশ বে মানে ইংলিশ বে রেডি হিন্দি বে মানে হিন্দি বে রেডি কক বড় বে মানে কক বড় বে রেডি সোশ্যাল মিডিয়া রক নরক তামো সিরিং কাইসা পানু ফিরগুই মাইয়া তামো ফিরগুই মাইয়া কবাংমা আইডিসি রক সবাই রিজনা হিনি পয়েন্ট পুসুক লাসি মেল সাকা আ পয়েন্ট তে কেবো কাইসা ফিরগুই মাংখা তি প্রসানো যতনো ওবা হাইকাই খনাত কক বাইকাই আইয়ই নন তলা খিকলাইনা সামুং খাইতমু or samungna norok kisapan bokrago wansugete wansugde tautai buksong apuni bagoi bar ang noroni thani ma sapayo norno muthangani musango noroni jati tiprasa jati rongno community rongno buini bosong hoi meghaloi ni khaisia garu miju Asamni Asamis Buru Nagaland ni Naga awarok haikai gathang toninani obo haikai pholoknani obo haikai tisanani jati sinijangnani Tamil Tamil rok sinijagoi tongma hai Kerala rok sinijagoi tongma hai Maharashtra Marathi sinijagoi tongma hai tabuk Home Minister Amit Shah borok bojagani saideman Gujarati hini sinijagmani hai abo haikai Bihar ko Bihari hini sinijangma hai norok sinijanan musingera Tirprasa hinoi sinijanan musingya na Tirprawo amra bangla hini sinijanan musungjagoi tong abo noroni jawab nayu comment sudi te share khadi je manchak video na bisi log reglak tautai busong norok je manchak share khaidi tei paitago ain hai sapinai jotono je manchak like subscribe te bell icon kisa click khadi support khaidi norok jotono se baksa support khai tonai tabuk sujra jotono no kholomu ya paro te hamjago te baksa chaya lamo himi tomani borno bang hamjago jotono no hamjago norok bo hamjanan surungdi obonu koinai hamtongdi kebabai walai suglai ota thandi jesakpan bul branding khai khoma khaidi toisa kotha laidan khaidi amsu saboino norok joton kaham tongdi susto tongdi tini ni bagai hainai jotono no khulong pika